बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंगापुर पॉइंट के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ अंसर अली। नाजरीन, अज असी मौजूद हाँ ज़िला ननकाना के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जिथे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा मुनक़द किया गया है। इस तो ठीक 3 दिन पहलों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का इत्थे जलसा सीगा, लेकिन उस जलसे के विच ते इस जलसे के विच कमो बेश ज़मीन समान का फ़र्क आ। नाजरीन, इंतजामिया की तरफों दस्या जा रहा वा कि कमो बेश 12,000 कुर्सियाँ इस पंडाल दे विच लगियां ने, लेकिन हजे साद हुसैन रिजवी साहब उन्हां दी तशरीफ आवरी नहीं हुई। ये बावजूद जिन्नियां भी कुर्सियाँ लगियां सी सारियां फिल हो चुकियां ने और तहरीक लब्बैक के कारकुन मेरे पिछे देख रहे जे खड़े होकर जलसा देख रहे हैं। थोड़ी देर तो बाद साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर वो इत्थे तशरीफ लैके आउणगे और उन्हां दा इत्थे अज खसूसी खिताब आ। NA 118 का ज़िमनी इलैक्शन आ 16 अक्तूबर नूं, दिन अतवार 16 अक्तूबर वाले दिन इत्थे ज़िमनी इलैक्शन आ। NA 118 दे विच ज़िला ननकाना दे पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब एक तरफ ने और उन्हां दे मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब उन्हां दे मद्दे मुकाबल ने। इसे जगह ते ही ठीक अज तो 4 दिन पहलों इमरान खान साहब का जलसा मुनक़द किया गया सीगा। उहदे अंदर इंतजामिया दस रही है कि 8,000 कुर्सियाँ लगियां हुई सी, लेकिन वो कुर्सियाँ आखिर तक खाली दियाँ खाली रही। लेकिन अज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इत्थे जलसा है। हजे साद हुसैन रिजवी साहब इत्थे तशरीफ नहीं लैके आए, लेकिन 12,000 की कुर्सियाँ जिन्नियां भी कुर्सियाँ लगियां सी वो इस टाइम सारियां कमो बेश फेल हो चुकियां ने। कासम साहब ये गल दसो कि ठीक इसे जगह ते ही 2 दिन पहलों इमरान खान साहब का जलसा सी और अज तहरीक लब्बैक का जलसा वा। तुसी की देख रहे जे कि आवाम ज़्यादा तहरीक लब्बैक वास्ते बाहर निकली आ या तहरीक इंसाफ वास्ते बाहर निकली है? जी अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह। हाँ भाईजान, बड़ी मेहरबानी तुसा इंटरव्यू लिया पुछ लिया, बल्कि वेख भी रहे हो तुसी। अल्लाह के फजलो करम नाल इमरान खान का ते इंदा मुआजना करना आपस में उंजी ना इंसाफी है। उहदे तकरीबन 2-4 हज़ार वो भी बंदा वो सी जो कामज कवे तो उन्हें होटल बुक किए सी। 2500 बंदा उन्हें टोटल बुक किया सी, बीबियां और बंदे, और हर जलसे ते असीं वेखे कोई हुंदे ने। तो इहदा तो वो कंजर खाना इत्थे अल्लाह तआला दे हबीब दी गल्लां ने, नातां ने, नमाज पढ़ी जा रही है, कोई बंदा नमाज भी नहीं मिस कर रहा। तो सदका हजूर लाजपाल दे इंशाअल्लाह ये बड़ा बेहतरीन मंजर होएगा। मजीद तुसीं वेखोगे तो पंडाल इंशाअल्लाह कैमरा मैन अगर दिखा सके तो इंशाअल्लाह 4 चफेरे जिहड़ा है अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही। कासम साहब, हजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब इस पंडाल दे विच नहीं आए, लेकिन असी देख रहे हैं कि उन्हों की आमद तो पहलों ही कमो बेश इंतजामिया दस रहे थे कि 12,000 कुर्सियाँ लाइया गई ने। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि 12,000 जिन्नी भी कुर्सी लगी सी वो इस टाइम सारी फुल हो चुकी है। लेकिन ये मद्दे मुकाबल जिस दिन तहरीक इंसाफ का जलसा सी उन्होंने 8,000 कुर्सी लाई सी। वो दस रहे थे भी वो भी अक्सरीयत जी कुर्सियाँ की खाली सी, लेकिन तहरीक लब्बैक के अजे अमीर भी नहीं तशरीफ लैके आए और पंडाल भी भर चुकिया वा, आवाम भी खड़ी हुई आ। तुसी इस बारे की गल आखोगे? जी असी जनाब एक ही थोड़ा गल करांगे कि पहले भी तो यही गल है तो हुण भी यही गल है, ये हाले अमीर साहब नहीं आए तो ये सूरत हाल है। अगर जो अमीर साहब आएंगे तो उम्मीद है अल्लाह के फजल करो इंशाअल्लाह। हुण भी तुसी अगर कैमरा मैन थोड़ा घुमा के चेक करे तो मेरे ख्याल पिछली साइड से भी कोई अगे जी जगह नहीं, पिछली साइड के लोग बैठे नज़र तुहानूं आएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम नाल इंशाअल्लाह इत्थे उस जगह ने और ना मुआजना उन्हां दा साडा हुंदा ही नहीं। एक गुस्ताख लानती कंजर ने, एक अल्लाह तआला दे रसूल की गल करने वाला मैं ना एक बंदा उन्होंने तो लखां तो भारी, साडा उनका कोई मुआवजा नहीं अल्लाह के फजल करम नाल। इंशाअल्लाह या रसूलुल्लाह आखण वाले जिहड़ी जगह तो जिहड़ी जमात ये चीज तलक रखता है या रसूलुल्लाह आखण वाला सपोर्ट इंशाअल्लाह लब्बैक नूं करेगा, नहीं तो किसी जमात नूं सपोर्ट नहीं करेगा। माशाअल्लाह जी, कासम साहब ये गल दस रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुवाजना नहीं है। और कासम साहब आखिर ते तुसी अपने प्यारे पाकिस्तानियों के वास्ते की मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही गल करना, और मैं कोई 1-2 शेर लिखे ने पाकिस्तान अपना तराना। खत्मे नबूवत उतों होवना कुर्बान सुन्नी, घर बार है देवना नाले देवनी है जान सुन्नी, देवनी है जान सुन्नी। लोके नहीं रहना जग विच
کھڑ کے میدان سننے ختم نبوت اتوں ہونا قربان یعنی ساڈا تا جی انشاءاللہ ختم نبوت پہلی دفعہ ساڈی کوئی جماعت اہل سنت دی نکلی ہے انشاءاللہ اسی اوندا تعاون کریں گے اور بھرپور طریقے نال چلاں گے انشاءاللہ ساڈے جلالی صاحب نے یا سربت اجاد قادری صاحب نے اور یہ ساڈی لبیک پاکستان ہے انشاءاللہ سارے متفقہ طور تے انشاءاللہ جتنے ایک ساڈا کھلوئے گا اسی ساری جماعت اسی انہوں سپورٹ کریں گے اگر جہی جگہ دوجے ہون گے اس جگہ تے پھر اسی انہوں دی سپورٹ کریں گے اس تو علاوہ کسی ہور جماعت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ اسی انشاءاللہ سپورٹ کریے یا ووٹ دیں جناب قاسم صاحب اج جڑی ماشاءاللہ ہزاراں دی تعداد دے وچ لوگ نکلے نے جلسے واسطے یہ صرف ضلع ننکانہ دے لوگ نے یا سائڈاں تو بھی لوگ آئے نے جی نہیں یہ صرف ضلع ننکانہ دے نے کوئی سائڈ تو بندہ اتنے نہیں آیا صرف ضلع ننکانہ دے اور اپنے اس حلقے دے نے اور طریقے انصاف والی یا باقی جماعت والی وہ گل نہیں کوئی نال کنجر وہ تو لے آیا 500 لے آیا 500 بندہ لے آیا یا کنجر لے کے آ گئے اللہ کے فضل و کرم نال تے سارے عاشقان رسول نے اور صرف یہ حلقے دے اور پورے حلقے دے بھی نہیں یہ بس تھوڑے جے علاقے دے دوست نے اور انشاءاللہ اگر پورا حلقہ ہوئے تو میرا خیال جگہ پورا ننکانہ بھر جائے گا انشاءاللہ قاسم صاحب عمران خان صاحب دے جلسے دے اندر اکثریت جڑی دیکھن چاہندی وہ عورتاں دی بھی ہوندی آ لیکن تحریک لبیک پاکستان دے جلسے دے وچ کیمرے دے وچ بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح مناظر بھی دیکھ رہے ہیں سانو کوئی ہجے تک عورت نظر نہیں آئی آیا کہ تہاڈا نہیں ذہن ہے بھی اسی بھی اپنیاں جڑیاں تحریک لبیک نو سپورٹ کرن والیاں ماواں بھੈਣਾਂ نے اسی بھی انہوں نے جلسے دے وچ لے گئے تسی اس بارے کی کہو گے جی حضور تھوڑی گل جڑا سوال کیتا بہت اہم اور اچھا سوال کیتا ہے حضور بالکل تھوڑی گل ٹھیک ہے لیکن ساڈا اللہ دے فضل و کرم نال یہ تو علی بھائی صاحب پنڈال ہے اور یہ صرف ووٹاں دی گل ہے ساڈا جدوں نموسے رسالہ تے کٹ مرن دی گل ہے ساڈیاں بھੈਣਾں ماواں انہاں نے کہا اسی آکھو تے حاضر ہیں تے اسی انہاں نوں نہیں لیاندا اسی سانوں قاعدے طور مدارا سی چوں بیبیاں نے لیٹر بھیجے کہ اسی حاضر ہیں تھوڑے تسی کمزور پائے اسی تو یہ گل کیتی ہے اللہ دے فضل و کرم ساڈے سر کٹ جاون تے پیچھے تسی آیا جے آون دی لوڑ پائے انشاءاللہ ساڈا مرد جوان ایک بھی انہاں دے ہزاراں تو باری ہے اور ساڈے بیبیاں دی گل ہے انشاءاللہ با پردہ جڑے ساڈی بیبیاں بھੈਣਾں نے انشاءاللہ ووٹ بھی سپورٹ کرن گیا لیکن ساڈا یہ کم کنجر خانہ ساڈا ہے ہی نہ ساڈا اللہ تعالیٰ دے رسول تے جنہ توکل ہے سانو بیبیاں بھੈਣਾں لیان دی کیڑی ضرورت ہے اسی اللہ دے فضل سونے نبی لاج پال دے نموسے رسالہ جب مرن دی لوڑ پئی ساڈیاں ماواں بھੈਣਾں ساڈا جان مال ہر چیز انشاءاللہ حاضر ہوئے قاسم صاحب ایک اور گل دسو بھی جڑے اتنے عوام آ رہی ہے یا آ چکی ہے اس حلقے دے وچوں دور دور تو جتھے تک حلقے دی عوام हैगी ہے ساری اتنے تسی دس رہے جے کہ اتنے پہنچ رہی ہے یہ ساری عوام دے ٹرانسپورٹ دا خرچہ یا انہاں دا اتنے جڑا خرچہ وا وہ لبیک والے افورڈ کرتے ہیں یا عوام اپنی مدد آپ دے تحت سارا خرچہ کر کے تے آندے نے جی ماشاءاللہ جی یہ بھی تسا بڑا اچھا سوال کیتا ہے حضور یہ سارے سرکار دے عاشق دیوانے نے یہ سارے اپنے جیب جو خرچ کر کے آئے نے لبیک جڑی ساڈی نہ تو لبیک باہر ایجنسیاں دی نال اٹیچ ہے کیونکہ آلریڈی جڑا بندہ نموسے رسالہ پہرا دے والا کوئی غیر ملکی نہیں چاہے گا کہ اسی انہوں سپورٹ کریے اور چلیے جتنیاں باقی جماعتیں نے سارے ویکھو گے کہ سپورٹ جڑی ہے یہ انہوں باہر تو ہے اور اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا نموسے رسالہ پہرا دینا صرف عاشقان رسول نے اور ماڑے غریب آدمی نے اور درمیانے طبقے دے لوگ نے جڑے وڈے وڈیرے بندے نے اپنے چودراہٹ سمجھتے ہیں وہ انہوں دے نال سپورٹ نے اپنے صرف نمائندگی اپنے آپ کو وکھاؤن واسطے اسی اللہ تعالیٰ دے رسول نوں وکھاؤن واسطے آنا ہے اسی کسے بندے نوں وکھاؤن واسطے نہیں آنا اور نہ ہی اسی صرف سعد بھائی نوں وکھاؤن واسطے ہیں بس صرف اللہ تعالیٰ رسول صرف گل ہے تے وہ گل سنن واسطے ہر بندہ اپنی جیب وچ خرچ کر کے آوندا اور ٹائم بھی اپنی اور پھر کوشش کردا ہر بندے اکٹھے کر کے پیسے تے اسی وہ ٹرانسپورٹ لے کے آنے اور اللہ دے پھر کوئی بھی ہوے ساڈا اسلامی جڑا خاص کر جلالی صاحب ہون یا رضوی صاحب ہون یا سربت بھائی ہون ساڈے چ وہ سلسلہ باہر ایجنسی والا ہے ہی نہ ساڈے چ اللہ تعالیٰ دے رسول دا صدقہ ساڈے صرف نموسے رسالہ پہرا دینا اپنی جیباں چ پیسے خرچ کر کے آوندے جناب ایک سائڈ تے خود تحریک انصاف دے جڑے چیئرمین نے عمران خان صاحب وہ کھڑے نے دوئی سائڈ تے تحریک لبیک دے کارکن نے افضال حسین شاہ صاحب تسی اس مقابلے نو ٹف نظر نہ دیکھ رہے جے یا شاہ صاحب واسطے یہ مقابلہ ٹف نہیں ہوئے گا اس متعلق کی کہو گے جی حضور میں تو یہ گل کرنا کہ ساڈا انہاں دا جڑا مقابلہ ہے عمران خان وہ اسی تانے شیطان خان ہے جڑا بیبیاں تے بہناں نوں نال لیاوندا ہے وہ شیطان ہے کہ وہ عمران ہے مینوں تو نہیں سمجھ خانہ دی اسی تو بہت عزت کریں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ ساڈے سر دا تاج پر سنیاں دے سر دا تاج جڑی دنیا دی جڑی نکر دے ہوئے یہ میں خان نہیں سمجھدے تو کوئی شیطان خان میں سمجھنا اور اسی تو یہ گل کر رہے ہیں عاشق نبی موت تو نہیں ڈردے جڑی عشق نبی میں جانی ہوئے
ਤੇ ਘੋੜੇ ਆਸ਼ਕਾਨੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਬੂਸ ਰਸਾਲਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ੇਖ ਹੋਵੇ ਜੁਲਾਇਆ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने और उन्होंने मद्दे मुकाबले ने पीर सैयद अफजाल हुसैन कादरी साहब, और अज तहरीक लबैक का पावर शो आ, तुसी इस सारे मामलात को किस नज़र ना देखोगे जी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के देर तमाम आज ननकाना साहब में पावर शो जो हो रहा है, उसमें जो कायद मिलत इस्लामिया हाफिज़ साद हुसैन रिजवी तशरीफ़ ला रहे, जो इमरान खान का जलसा हुआ, कातिल आज़म का जलसा हुआ है, उसमें तो एक सेकुलर लोग आए हैं और दूसरी तरफ लेडीज़, वो लेडीज़ जिनका इस मुल्क से ही तल्लक कोई नहीं है, वो लोग तशरीफ़ लाए हैं। और जलसे में आवाम ना होने के बराबर थी, लेकिन इस जलसे में आप आवाम जो आई है वो सिर्फ वो हैं जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के लिए जान भी दे सकते। सर ये गल दसो कि हजे साद हुसैन रिजवी साहब तशरीफ नहीं लैके आए, इंतजामिया वाले दस रहे हैं कि 12,000 कुर्सियाँ लगियां ने, इस टाइम वो सारिया कुर्सियाँ भी फुल हो चुकी ने और आवाम जी खड़े हो के उन्होंने इंतजार कर रही है। तुसी इस मतलब की कहोगे जी, किन्नी का आवाम है जी निकली हुई है उन्होंने वास्ते बाहर? आवाम तो बहुत ज़्यादा, कुर्सियाँ तो फुल आ, आवाम खड़ी भी आ, आवाम कुर्सियाँ तो नीचे भी बैठी हुई है। तो हजूर दे दीन वास्ते हर बंदा ही कोशिश कर रहा, खास करके तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दे कारकुनान मुजाहिदीन कायदीन इस कोशिश दे विच आ कि हजूर दा दीन तखत ते आवे, और हर बंदा ही कोशिश कर रहा ते कर रहा वा। इस तरह ही दूसरियां जमातां नूं दावा देने आ कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दा साथ देन, और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हमेशा ही मिशन ते खड़ी सी, और बाबा जी दा मिशन यही आ कि हजूर दा दीन तखत ते आवे। ये ना कोई मौलवियों का दीन आना, ना किसी सैकुलर का होना, ना ही हुकूमत पाकिस्तान के फैसले बाहरों होंगे, फैसले पाकिस्तान दे विच ही होंगे। और ये सब इसे करके हो सकता है कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का साथ दो। हजूर का दीन अगर तखत ते होएगा तो हजूर के दीन का सदका ही पाकिस्तान दे विच खुशहाली और पुरअमन हो सकता है। सर एक साइड ते तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खड़े ने, और दूसरी साइड ते तहरीक लब्बैक के जिहड़े अमीर ने पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब ये खड़े ने। इन्हां दा दोवां दा जिहड़ा मुकाबला वा एतवार वाले दिन जिहड़ा होएगा इलैक्शन, तुसी इस मुकाबले नूं टफ देख रहे जे या तहरीक लब्बैक जिहड़ा इस मुकाबले नूं आसानी दे नाल विन कर जाएगी? की कहोगे इस मामला नूं? इस मामले ते यही है कि ना तो इमरान खान का हल्का सी, ना है वा ना होएगा। तो इमरान खान आया दूसरे बने वो इलैक्शन लड़न, वो इसे करके आया कि मेरे नाल हर दफ़ा धांधली होंदी है, तो इस दफ़ा भी वो यही कहेगा कि मेरे नाल धांधली हो गई है, मेरे नाल इस तरह हो गया। लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इंशाल्लाह विन करेगी। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दे ज़ेरे एहतमाम जो कोई भी जिथे किते भी इलैक्शन लड़ रहा, अगर धांधली 2 नंबरी ना हो तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह इंशाल्लाह पार्लीमेंट दे विच मौजूद है। सर तुसी ये गल दसो कि जिथे PTI का जलसा हुंदा वा उत्थे बकायदा तौर पर औरतां भी आउंदियां ने, उन्हां वास्ते स्पैशल एक साइड ते इंतजाम किया जाता, लेकिन तुसी तहरीक लब्बैक वाले जे लब्बैक वालियां ने भी औरतां वास्ते कोई इंतजाम वगैरह किया वा या नहीं किया जी? जी लब्बैक या रसूल अल्लाह वालियां ने औरतों वास्ते कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे साडियां जिहड़ियां औरतां मावां भैणां साडी इज्जत ने, इज्जत हमेशा घरां दे विच औरतां दी महफूज आ। पर बाहर जिहड़ियां औरतां निकलदियां ने उन्हां दा ना ते दीन इस्लाम नाल कोई तल्लक रह जांदा, ना ही उन्हां दा तहरीक नाल कोई तल्लक आ। ओह लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले नहीं जिहड़े इंतशार फैला रहे ने कि फलाने जलसे दे विच फलानियां औरतां आ रहीआं ने,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ TLP ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, लाख बदलेगा ज़माना मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, कौल मुहम्मद कौल खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। बाबा जी फरमाते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक।